So hi guys, day 45 na tanong sa pagbasa sa 100 Life-Changing Quotes Devotional. So magsugod na ta. Ingon diri nga, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. No, ingon si Muhammad Ali. No nga, adyo ka hunong. Adyo ka undang. Suffer now and live the rest of your life as a champion. So nanay quote nga gingon na, suffer now, enjoy later. Di ba yan ba? So life's trials may feel unbearable. So nadyo time nga di jud na to makaya, no? Nadyo time nga di na jud na to maabot. Kapoy nagajud ba yana? But perseverance through suffering leads to greater rewards, no? Ag imo ra jung paningkamot, ag imong pagpadayon mo nay makahatag or mag-lead padung dira sa reward or goal nga imong kabuto, no? God promises a crown of life to those who endure and remain faithful. So nagadyo kay crown labaw na if you remain faithful sa Ginoo, no, tagaan jud ka ni jag crown igadto nimo sa langit. Though the road may be hard, keep your eyes on the eternal prize and trust that your present struggles are preparing you for an eternal victory. So napun na sa verse sa Romans nga, ang imong mga gipang suffer karon is there is a reward sa umaabot, no? So ikuan diri nga bisag hard man or bisag lisod man ag atong agianan or atong padulngan, padadyo na jud tungod sa price nga imong ginasalig, price nga moabot diha kanimo, no, nga imong ginakabot or kana nga goal, diha ka mag-focus, no, dili ka mag-focus sa mga kalisod but mag-focus ka sa kana nga price nga imong dapat kuhaon. Ingon sa James 1:12, so no, ingon diri nga, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Sa Bisaya pa, bulahan ang tawo nga moanto sa mga pagsulay, kay human siya makaanto sa pagsulay, iyang madawat ang porong-porong nga kinabuhi, nga gisaad sa Dios kanila, nga naghigugma kaniya. So no, blessed, bulahan agatong tawo nga mulahutay gajud ug moantos sa mga pagsulay, sa mga kalisod, no? Bulahan jud sila. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life. So no, grabe gajud, no, sa mga tao nga mo persevere, sa mga tao nga naningkamot, sa mga tao nga nagpadayon even sa mga kalisod, sa mga agianan, no? Bisang unsa pa lang ang mga trial but nagpadayon gayud sila, wa jud sila ning hunong, no? They are blessed, then they will receive the crown of life. Kay mo nagiingon sa Ginoo nga tagaan gayud ka crown of life if you are padayon, nagpadayon ka sa imo nga goal ug padayon ka sa imo nga test, no? So mo ni hang challenge niyo guys. Bisag unsa pa na kagamay kadako sa problema nga imong gina face, adyaw na himuing nga rason nga kana makaundang or kana mauybabag sa imong pagpadulong sa imong pangandoy ug sa imong goal or sa imong gusto nga reward nga imong makabuot. So no, di na siya measurement or di na siya rason nga di ka makabot anang imong mga pangandoy tungod ray ana nga mga rason, no? So be persevere, padayon kay ikaw bulahan o tagaan ka korona sa Ginoo sa katapusan.